ओम शांति। এবারে এসেছে। আজকে বাবা मुरलीते বলেছেন, मुरली का सार है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो। सदा स्नेही के साथ। तो आज के प्यारे बाबार अव्यक्त बाप दादार मुरली 10-8। तो बाबा आज के বলেছেন বাবার সাথে ভালোবাসা তো আমাদের সবারই আছে, হ্যাঁ কি না? কিন্তু এখন আর কি করতে হবে? শুধু ভালোবাসা হলে হবে? তাহলে কি করতে হবে? अखंड महादानी होते হবে। दान কেন দিতে থাকবো? दान दिले আমার কি লাভ হবে? दुआएं मिलेगी और क्या फ़ायदा होगा? विघ्न विनाशक भी बनेंगे। কেন যত ব্যস্ততার মধ্যে থাকবো তত ব্যর্থ চিন্তা থেকে মুক্ত হব কি হব না? অটোমেটিক বিঘ্ন সমাপ্ত। কেন খালি বসে থাকলে আজে বাজে চিন্তায় মাথায় ঢোকে, और সেটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই কি না? তাই জন্য বাবা বলছে अखंड महादानी। মাঝে মাঝে দিলে হবে না, কিন্তু সব সময় আমাদের ব্যস্ততার মধ্যেই থাকতে হবে, তাই কি না? কী ভাবে দান করতে হবে? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, তাই তো? কিন্তু দান কারা করতে পারবে? কারা হতে পারবে? যাদের নিজের কাছে থাকবে। যাদের নিজের কাছে নেই সে অন্যকে কী করে দেবে? তো বাবা বলছে আগে অনুভবী হয়েছ, হ্যাঁ, সব রকমের প্রাপ্তির ফিলিংস আছে। একটু নিজেকে নিজে চেক করো, বাবাকে পেয়ে আমরা কী পেয়েছি? বাবা কোনো অভাব রেখেছে আমাদের কাছে? তো বাবা যখন আমাদের এত দিয়েছে আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি, হ্যাঁ কি না? পারি? বাবা বলছে তোমাদের কানে কি আওয়াজ আসে না? দুঃখী আত্মাদের, প্যাসী আত্মাদের আওয়াজ কানে আসছে না? তো এখন তোমাদের কাজটা কি চুপচাপ বসে থাকলে হবে? বিশ্ব পরিবর্তন হবে। তো বিশ্ব পরিবর্তন করতে গেলে আগে নিজের পরিবর্তন কীভাবে হবে না হবে খুব সুন্দর করে বাবা বুঝিয়েছে, মনে দিয়ে আমরা শুধু শুনবো, ঠিক আছে? सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। বাধা কেউ আমাকে কিছু দিতে পারে না, আমার মনের বাধাই সব থেকে বড় বাধা। তো বাবা বলছে ব্যস্ততার মধ্যে থাকলে বিঘ্ন বিনাশক অর্থাৎ সমাধান স্বরূপ বন যায়। সবসময় ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করো। বাইরে দেখলে অনেক কিছু দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে অনেক বড় সংসার আছে আর অনেক খাজানা ভরা আছে। সেখানে যদি চলে যাই একবার, তাহলে তো ভরপুর হয়ে বাইরে বেরোবো, তাই কি না? তো বাবা বারবার খুব সুন্দর করে আজকে জানিয়েছে, आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए। কার সাথে দেখা করতে এসেছে বাবা? যারা ভগবানকে ভালোবেসেছে। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। विमान शब्द बाबा কেন বলেছে? আজকে বিদেশি ভাই বোনদের টার্ন, তো সবাই দূর দূর থেকে এসেছে। তো বাবা বলছে কোন সা বিমান মে আয়ে হো? স্নেহ। ভালোবাসা না থাকলে তো দূরে থেকে এত খরচা করে কেউ যায়? বিদেশ থেকে আসা যাওয়া কম কঠিন কাজ, কম খরচার ব্যাপার। ওরা কত পুরো বছর বাঁচিয়ে 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 রাখে যে মাউন্ট আবু বাবার সাথে দেখা করতে যাব। তো স্নেহে ছাড়া এরকম কেউ মেহনত করতে পারে না। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है। बाबार भालोबासार मध्य डूबे आछो, बाबा जिज्ञासा करछे। और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ज्ञान लोकेरा परे बोझे, आगे देखे एদের व्यवहार किरम आछे, ताई कि ना? तो स्नेह आमादेर टेने निये रेखेछे। तो आप सभी भी
जब आए हो तो स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। कखनो भेबेছিলাম যে ভগবানের ভালোবাসা পাবো, কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। বাড়িতে বসে ভগবানকে পাবো এটাও ভাবিনি, আবার ভগবানের ভালোবাসা পাবো এটা তো কখনোই ভাবতেই পারিনি। लेकिन अब क्या कहते हो, বাবার ভালোবাসা পেয়ে গেছি, তাই তো, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं। कैसा स्नेह है? बाबार भालोबासा साधारण किरम भालोबासा, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। स्नेह कत रकमेर हय, और बाबार भालोबासा निस्वार्थ भालोबासा, आत्मिक भालोबासा, कोनो स्वार्थेर कोनो भालोबासा ना, सच्चा भालोबासा। এটা না দেখাচ্ছে ভালোবাসা কিন্তু ভিতরে ভালোবাসা নেই তাও নয়, কিন্তু तो बाबार भालोबासा हलो सच्चा भालोबासा। यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। बाबार साथे यदि भालोबासा जेगे उठे आमादेरो, बाबार तो भालोबासছে, आमादेर यदि बाबार प्रति भालोबासा जेगे उठे तो जोग करते হয়, जोग करते लागबे, कि हबे, যোগ এসে যাবে অটোমেটিক। মন সেখানে যেখানে ভালোবাসা মন টেনে ধরে, চুম্বকের মতো কাজ করে। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। ভালোবাসার মধ্যে তো জাদু আছে। बाबा কি বলছে, ভালোবাসা स्नेह क्या करता है, मेहनत से छुड़ा देता है। मोहब्बत का फल खाते खाते हैं। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुँच गए हैं। देखो 90 देशों से कैसे भाग कर पहुँच गए हैं। কত দেশ থেকে এসে কিরম ভালোবাসা, সারা বিশ্বে বাবা বাচ্চাকে কীভাবে খুঁজে খুঁজে আপন করে নিয়েছে, কীভাবে বাবা ভালোবাসা দিয়েছে। বাবার ভালোবাসাই তো চুম্বকের মতো টেনে টেনে চলে এসেছে। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र। আমাদের তো বাবা, আমাদের তো নিজের দেশের বাবা, তাই তো আমাদেরই বাবা। তা আমাদের তো ভালোবাসা আছেই, কিন্তু বিদেশি ভাই বোনদেরও ভালোবাসা কম নয়, তবে तो এত दूर থেকে চলে এসেছে। लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना? बाबा जिज्ञेस करছে स्नेह है ना? बाबार साथे भालोबासा আছে তো আমাদেরও? कितना है, कितना? बाबा ने कहा कितना है? किसी से तुलना कर सकते हो? जे कोनो जिनसे থেকে कंपेयर करा जाए, कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना, ये ভালোবাসার উপরে কোনো গান আছে কি? কি গান আছে? बाबा गानটাও জানে। हाँ, बाबा कहते हैं ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है। ভগবানের ভালোবাসা কিরম আছে? আমরা খালি বললাম বহুত বহুত, लेकिन बाबा প্র্যাকটিক্যাল বলছে কত আছে। আকাশে অত তারা নয়, और সাগরে তো জল নেই, এর থেকেও বেশি ভালোবাসা বাবার আছে আমাদের। কোনো খুশি দেখতে পাচ্ছ না কেন? বাবা এত ভালোবাসছে, কিরম ভালোবাসছে চিন্তা করো একটু। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। বাচ্চারা যখন বাবাকে এত ভালোবাসে তাহলে বাবা বসে থাকতে পারবে? ও চলে আসে। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है? स्नेह तो है, यह तो पक्का है। এবার এডিশন কি করতে হবে? ভালোবাসা তো আছে আমাদের, এডিশন কি করতে হবে? তার মধ্যে আর কি মেলাতে হবে?
कि हलो बाबा ने कहा बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है, समझ तो गए होगे ना, क्या करना है? अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है। ভালোবাসা তো আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে কি হয়ে যায়, যখন কেউ বকে বা কেউ ভালো ব্যবহার করে না, দূর আমার যাব না, আমি যাব না, আমার ভাল লাগে না, কেমন। तो स्नेह है, तो स्नेह कैसा होना चाहिए? सब समय। आज के ভালোবাসছি, কালকে আমি ডিভোর্স দিয়ে দেব, फारकती बाबा के दिए देव, एरम स्नेह है ना कि। तो बाबा ने कहा क्या करना है, स्नेह तो है लेकिन अभी अंडरलाइन करना है किस बात का, सदा स्नेही बनना है। कि बोलो बाबा, যতই বাধা আসুক, যতই বিঘ্ন আসুক, যাই হোক না কেন, বাবা আমার और আমি বাবা, এতটাই বাবাকে ভালোবাসতে হবে। कौन सा शब्द यूज किया बाबा ने, सदा, सम टाइम नहीं, कखनो कखनो नहीं, सब समय बाबा के ভালোবাসতে হবে। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है, ভালোবাসা কখনোই কম যেন না হয় তার জন্য কি মন্ত্র আছে, हर समय महादानी अखंड दानी बनो। যখন অন্যকে দিতে থাকবো না, তো নিজের ভালোবাসা আরও বেড়ে যাবে কি বেড়ে যাবে না। তো বাবা বলছে এমনি ভালোবাসা তো আছে, কিন্তু সদা বাবাকে ভালোবাসতে পারি, তার জন্য কী করতে হবে, সব সময় সবাইকে দাও দাও দাও। দিলে কি লাভ হবে, কি লাভ হবে, आगे बाबा फर्स्ट लाइने बोलेছে, एक तो विघ्न विनाशक बनेंगे और दूसरा सबकी दुआएं मिलेगी। तो कितना फ़ायदा होगा। अर्थात जो तो व्यस्त থাকবো, কোনো বাজে চিন্তাও আসবে না, और যারা পাবে তারা কিরম खुशी হয়ে যাবে, कितनी दुआएं देंगे। तो बाबा ने कहा हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान। क्या बोला बाबा ने, बाबा আমাদের सेवाधारी, तो बच्चा की হবে, सेवाधारी तो हवे। बाबा ने कहा कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है या नहीं। बाबार काजे আমরাও সহযোগী হব, এই সংকল্পটা আমরা করেছি কি করিনি, করেছি তো। তাহলে সবসময় সহযোগী হব না, যখন প্রয়োজন দেখি, যখন আমার সময় হবে তখনই তো দিতে পারবো, সব সময় কী করে দেব না, সব সময় সহযোগ দেওয়া যায়, সব সময় কী করে, আমরা সংসারী মানুষ, সংসার দেখতে হবে, কাজকর্ম দেখতে হবে, যখন সময় হবে তখন দিয়ে দেবো, মাঝে মাঝে কি সব সময় দেব। আওয়াজটা আসছে না কেন, সব সময় দেওয়া যায়, তাহলে বাড়িতে বকুনি খাবো না, অফিসে বকুনি, অফিস আমাদের চাকরি যদি চলে যায় কি বাবা বুঝবে, বাবা তো আছে কিন্তু সব সময় তো করা যায় না না, সময় দেখে বুঝে তাই তো হাঁ করবো। দিদিরা যখন তখন বলে দেবে আজকে এইটা কাজ আছে, ওখানে যাও, এটা করো, এই সেবা করো, সব সময় হয় নাকি, সম্ভব নাকি, বাবার হাত ধরে চলবো, তাহলে কোনো প্রবলেম আসবে না, সব সময় করতে পারে, করা যায়। আওয়াজটা পাচ্ছি না, সম্ভব নয়, হ্যাঁ বললে হবে, সম্ভব আছে, কি করে, ঠিক করে বলো। संकल्प बोल करम संबद्ध, बाबा बोलेनी खाली तन दिए सेवा करते হবে, मन दिए करते पारी कि करी ना, एक जगह बसे बसे करते पारी कि पारी ना, তাহলে কেন করতে পারবো না। আপনারা ঠিক মতো না বুঝে হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিয়েছেন, এটা ঠিক না, কেমন, হ্যাঁ তন দিয়ে সবসময় সেবা করা যেতে পারে না, পারে কি, সব কিছু দেখতে লাগে, কিন্তু মন দিয়ে আমরা সব সময় দিতে পারি কি না, মন থেকে এক সেকেন্ডে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারি কি পারি না। তাহলে বাবা কী কীভাবে সেবা করতে বলছে,
ध्यान दिए सुना। बाबा ने कहा, आपने भी संकल्प किया है ना, चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। क्या क्या बोला बाबा ने? फटाफट बोलिए। मनसा द्वारा शक्ति का दान, क्योंकि प्रत्येक आत्मा कमजोर আছে। ভগবানের কাছে গিয়ে বলছে আর পারছি না, আমাকে একটু শক্তি দাও যেন আমি পারি। তাহলে আপনি এখানে বসে বসে ওকে কী দেবেন? বাবা ও আত্মাও যেন শক্তিশালী হয়ে যাক, ওর আত্মার উপরে বাবার সব শক্তির কিরণ পড়ছে। বাচা দ্বারা জ্ঞান দান, কর্মে দ্বারা গুণ দান। এরকম সুন্দর নিজেকে তৈরি করো, আপনাকে দেখে লোকেরা শিখে যাক, এই যখন পারে আমি পারবো না কেন। মুখে বলা দরকার নেই, কিন্তু আমাকে দেখে যেন ওরা শিখে যায়। আর সম্পদ সম্পর্ক দ্বারা আপনার খুশি দেখে ওরাও বলবে সত্যি এরা এরকম খুশি কী করে থাকে, আমাদের যেতেই হবে। তাহলে বাবার মেসেজ পেলো কি পেলো না? তো বাবা বলছে যে কোনোভাবে, এটা না যে আমার কাছে ধন নেই আমি কি করে সেবা করি, আমার কাছে সময় নেই আমি কি করে সেবা করি, আমার শরীর অসুস্থ আছে আমি কি করে সেবা করি। সেবা করতে পারি কি পারি না? সবাই পারি। আর সব সময় পারি? সব সময় পারি। তার জন্য আমাদের কিছু বাবা এরকম কোনো কাজ দেয়নি, এরকম কোনো মেহনত দেয়নি যে আমরা পারবো না। কেন বাবাও জানে আমার বাচ্চারা অনেক কষ্ট করেছে, আর এখন এদেরকে কী কষ্ট দেব। তো বাবা কোনো কষ্ট বাচ্চাদের দিতেই চায়। बाबा ने कहा कितने अखंड खजानों के मालिक, बाबा আমাদের কত ভরপুর করেছে, আমরা সব সময় দিতে পারে। রিচেস্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড हो, क्या हो মনেই থাকে না, তাহলে কী করে দেব? হ্যাঁ, বাবা আমাদের কোনো অভাব রেখেছে? ও আমাকে দিলে আমি দেব তা নাকি? কাউকে কম দেব, কাউকে বেশি দেব তা নাকি? যেরকম बाबा की बोलছে जो 7 दिन का कोर्स किया है उसको भी उतना ही देता है, और जो 80 साल 85 साल 90 साल से ज्ञान में है बाबा उसको भी वही देता है। देता या नहीं? कम बेशी देता है। এ ভালো না, এ খারাপ না, এটা নতুন এটা পুরনো। কেন বাবা সবাইকে এত দিতে পারে সমানভাবে? 2-1 दिन আগে মুরলিতে বাবা বলেছে, কি বলেছে? বাবা সবাইকে সমানভাবে কি করে দিতে পারে? क्योंकि बाबा सागर है, बाबार काছে अभाव नहीं যে কাউকে कम देवे और काउके बेशी देवे। बोले कि बोले नहीं? तो बाबा के हम बच्चे, सागर के बच्चे हम क्या हैं? আমরা সবাইকে দিতে পারি না? ও যেরম আছে তাকে সেরমই দিতে হবে। ও আমার জন্য এরকম করে, আমি তাকে কি করে ভালোবাসি? ভালোবাসতে পারি? বললে হবে না, অত সহজ নাকি? কেউই পারবে না। পারবে? আমরা পারবো কি পারবো না? আওয়াজটা আসছেই না। আমরা আগে থেকে ভেবে রেখেছি যে সম্ভব নয়, তাহলে কি করে পারবো? যে যাই আমার জন্য খারাপ বলুক, ভালো বলুক, যে আমার জন্য গর্ত খুঁড়ুক, যে আমার 2বার 4বার নিন্দা করলে ঠিক আছে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু বছর পর বছর আমার পিছনে লেগে আছে, তাকে ক্ষমা করা যায়? করা যেতে পারে? কেউ পারে? হ্যাঁ কি না? পারবো? কী করে পারবো? আমাকেও শিখিয়ে দিন, আমি পারি না। কী করে পারবো? বাবা আমাদের ত্রিকালদর্শী বানিয়েছে। তিসরা নেত্র দিয়েছে কি দেয়নি? তিসরা নেত্র দিয়ে আমরা কি দেখতে পারছি? আদি মধ্য অন্ত সব দেখতে পারি। আমরা ভালো মতো জানি যেটা আমরা করে এসেছি সেটাই আমরা পাচ্ছি, আর যেটা করব সেটাই পাবো। সেকেন্ড বাবা এটাও বলে দিয়েছে এই ড্রামা, আর এর মধ্যে প্রত্যেকের রোল শুটিং করা আছে অলরেডি। কারো কোনো দোষ আছে? আছে? তাহলে আমরা কেন দিতে পারবো না? এটাও জানি যেটা আমরা করব জনম জনম অনেক গুণ হয়ে পাবো,
পাবো কি পাবো না? তাহলে আমরা কখনোই কাউকে খারাপ দিতে পারি? হুম? দুটো শব্দটাও যদি ভালো বলে, তার আশীর্বাদ পাবো কি পাবো না? আমি জানি ও কোনোদিন আশীর্বাদ দেবে না, তাই জন্য ওকে আমি দিতে পারি না। কেমন দেওয়া যায়? ও আশীর্বাদ দিক, আমাকে দিক না দিক, আমি কি ভিখারি? ও দিলে আমি দেব তা নাকি? আমি আমার কাজটা যেন করে যাই, যার যেটা পার্ট। থ্যাংক ইউ বাবা, বাহ বাবা। হ্যাঁ, কেউ গালাগালি দিচ্ছে, আমরা তাকে ধন্যবাদ দিতে পারি? পারি? একবার দুবার পারতে পারে, পারি হয়তো। বারবার যদি এরকম করে, পারবো? কী করে পারবো? পারবো? যদি সত্যিকারই তাকে বলবো ধন্যবাদ, তরও রেগে যাবে, নিজেকে বিরাট জ্ঞানী মনে করছে, তাই কি না? তাহলে দেওয়া যায়? ধন্যবাদ দিতে পারবো? কি করে পারি? বুঝতে পারছি না। পারি? একটা গল্প শোনাচ্ছে, ঠিক আছে? একটা পাখি ছিল, হয়তো শুনেছেন আপনারা। একটা পাখি ছিল, হঠাৎ করে একটা গরম দেশে এসে পড়লো, খুব খরা, চারদিকে একটা ফোঁটা জল নেই, সব গাছপালা সব শুকে শুধু ডান্ডাই দেখা যাচ্ছে। আর পাখি একবারে ওই এত গরম এত খরা, পাখির ডানা ডানা ওটাও মানে জলে পড়ে যাচ্ছে, এত ছটপট ছটপট করছে পাখিটা। তার উপরে হঠাৎ নজর গেল, একটা গরুড় উপর থেকে যাচ্ছিল। তো পাখি ওকে যে কোনোভাবে ইশারা দিয়ে ডাকলো, পাখি খুব ছটপট করছিল। তো পাখি গরুড়কে বলছে, তুমি তো ভগবানের কাছে যাচ্ছ আমি জানলাম, তাই আমি তোমাকে ডেকেছি। তুমি যখন ভগবানের কাছে যাচ্ছ, একবার জিজ্ঞেস করে আসবে তো আমার এই শাস্তি কত টাইম, আমি এই কষ্ট থেকে কবে মুক্তি পাবো, আর কতদিন, কীভাবে মুক্তি পাবো। তো গরুড় গেল বিষ্ণুর কাছে, ভগবানের কাছে গিয়ে বলছে যে ভগবান এরকম এরকম ব্যাপার আছে। তো ভগবান বলছে ও এরকম পাপ করেছে, আরও 7 বছর তার শাস্তি আছে। কত বছর? সহ্য করতে পারবে বেচারা? এক এক সেকেন্ড যখন জ্বলাপোড়া করে না, এক এক সেকেন্ড বিরাট মনে বড় মনে হয়, আর সেখানে 7 বছর। তো গরুড় সহ্য করতে পারছে না, খালি দেখেছে তাও সহ্য করতে পারছে না। তো ভগবানকে বলছে ওর মুক্তির উপায় কী আছে, এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই? বলছে হ্যাঁ আছে। কি আছে? বলো যতই কষ্ট পাবে, জল পিপাসা লাগছে, থ্যাংক ইউ, যা কিছু কষ্ট হচ্ছে, থ্যাংক ইউ। এবারে ও এসে ওর ক্ষমতা নিয়ে যে বলবে যে তোমার শাস্তি ওর 7 বছর আছে, ওটা বলেনি। শুধু বলল যে তোমার মুক্তির একটাই উপায়, ভগবান বলল যতই তোমার কষ্ট হবে তুমি কি বলবে? থ্যাংক ইউ। এবারে ওর জল পিপাসা লাগছে, থ্যাংক ইউ, তার খিদে লাগছে, থ্যাংক ইউ, জ্বালা পোড়া করছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ করতে শুরু হলো। 1 সপ্তাহের মধ্যে সেখানে বৃষ্টি হয়ে গেল। এবারে ধীরে ধীরে সবুজ পাতাটা আসতে শুরু হলো, জলটা পেয়ে গেল, তার নিজের ডানাটাও আসতে শুরু হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তো গরুড় 1 সপ্তাহ পরে ওখান থেকে যাচ্ছিল, ভাবছে যে ভগবান তার মানে মিথ্যা বললো। ভগবান বলেছিল 7 বছর, ওরে তো 7 দিনের মধ্যে দেখছি তার ডানাও ধীরে ধীরে আসতে শুরু হয়ে গেছে। তো ভগবানের কাছে গেল, গিয়ে বলছে ভগবান এটা কি করে সম্ভব? বলছে আমি বলেছিলাম না, কি বলতে? থ্যাংক ইউ। তো থ্যাংক ইউ বললে কি হলো? 7 বছরের শাস্তি 7 দিনে ঠিক হয়ে গেল। তার মানে বুঝতে পারছেন তো, আমাদের যে যতই আমার পিছনে লেগে থাকুক, আমরা যদি কি বলবো আমার হিসাব তাড়াতাড়ি চুক্ত হবে কি হবে না? না, আমি দিতেই পারি না, যা যেভাবে আমাকে জ্বালায়, যেভাবে আমার পিছনে লেগে আছে, আমি তাকে থ্যাংক ইউ দিই। আমি সবাইকে দিই না তা নয়, আমি সবাইকে দিই, একজন ওকে আমি কিন্তু দিতেই পারি না। যখনই দিতে চাই না তখন ওই সব কথা মনে চলে আসে, তাই কি না? দিতে পারি? দিতে পারি না। দেওয়া উচিত। কেন উচিত? আমার কোনো খুব কাছের আত্মীয় ছিল কোনো জন্মে, ওর আমি ওকে খুব জ্বালিয়েছি, তাই আজকে ও হিসাবটা ক্লিয়ার করছে, তো তাকে থ্যাংক ইউ দেবো না তো কে দেবো? ও তো আমার হিসাব ক্লিয়ার করছে, আমার জন্য ও খাটছে না,
তা ওকে তো ধন্যবাদই দিতে হবে, হ্যাঁ কি না? ওই দিক থেকে নেগেটিভ আসছে, আর এই দিক থেকে আমরা সবসময় নেগেটিভই বলছি। জানো না তুমি ও কীরম আছে, জানো এরম এরম বলেছে আমাকে, এরম এরম করেছে, তুমি জানো, তুমি সবার কাছে নেগেটিভই বলছে। তো হিসাব ক্লিয়ার হবে? হবে? ওই দিক থেকে নেগেটিভ, এই দিক থেকে নেগেটিভ, ক্লিয়ার হওয়ার কোনো চান্সই নেই, কোনো মার্জিনই নেই। তাই জন্যে বাবা বলছে, আর যদি তুমি থ্যাংক ইউ করো, প্রথম লাভ কী হবে? আমি জ্বালা পোড়া থেকে বেঁচে যাব। যখনই থ্যাংক ইউ বলছি তখন বাজে কথা মনে আসছে না, নিজের জ্বালা পোড়া থেকে বেঁচে গেলাম। কেন বাজে চিন্তা করলে নিজেই তো জ্বলে পড়ে যায়, নিজেই তো ঘুম চলে যায়, নিজের খেতে ইচ্ছা করে না, কেমন কি না, হ্যাঁ কি না? তাহলে আমি কেন কারো জন্য বাজে চিন্তা করব? ও যা করছে থ্যাংক ইউ, তো আমি প্রথমই সেফ হয়ে গেলাম, और সেকেন্ড আমার হিসাবটাও তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ বলা সহজ না কঠিন? নিজে প্র্যাকটিক্যাল একটা অনুভব করে দেখুন, সত্যিকারই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করবেন, এখন রাগ করা সহজ না মিষ্টি হওয়া সহজ? রাগ করা খুব সহজ না? ফট করে বলে দিই, কেমন সহজ কোনটা, রাগ না মিষ্টি হওয়া? মিষ্টি হওয়া সহজ। কী করে মিষ্টি হওয়া সহজ কী করে হয়ে গেল? ও যখন রাগ করে তখন আমার রাগ অটোমেটিক চলেই আসে, তো সহজ তো ওটাই হলো না, তার জন্য ভাবতেও লাগে না, ফট করে চলে আসে, হ্যাঁ কি না? সহজ কোনটা? রাগ করাই সহজ তো, হ্যাঁ কি না? কী করে মিষ্টি হওয়া সহজ সেটা বলো, প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করে বলুন। দেখুন আমি প্র্যাকটিক্যালি কথা বলছি, সত্যিকারই রাগ করা বিরাট কঠিন কাজ। কী করে বলবো? যে কেউ যে কারো উপরে রাগ করতে পারে না, তার জন্য ওকে অনেকবার ভাবতে লাগে, এইবারে কিন্তু ওকে ছাড়বো না, এবারে এরকম বলবোই, যাই হবে না কেন, এই হবে না কেন, আমাকে জেনে যেতে হবে, যাবো, কিন্তু আমি এরকম ছাড়বো না বল, মানে কত ভাবতে লাগে ওকে, তারপরে রাগ করতে পারে, হ্যাঁ কি না? কিন্তু মিষ্টি হওয়ার জন্যে ভাবতে লাগে, তো সহজ কোনটা হলো? কিন্তু সেটাই আমরা কঠিন করে ফেলেছি, আর রাগ করা বলছি সহজ আছে, কিন্তু সত্যিকারই রাগ করা সহজ কাজ। और बाबा আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছে, তুমি তো प्यार के सागर के बच्चे कौन हो। বাবা কখনোই বলেনি তুমি রাগের মাস্টার, বলেছে কি? তাহলে আমাদের পক্ষে কোনটা সহজ হলো? प्यार करना सहज ना गुस्सा करना सहज? और बाबा ने 2 सप्ताह पहले मुरली में क्या बोला था, याद है? भगवान का प्यार देखिए खाली आप लोग, अगर ध्यान से रोज़ मुरली सुनते होंगे ना, परिवर्तन बड़ा काम नहीं है। 2 सप्ताह आगे बाबा बोले चलो क्रोध मुक्त होने, और क्या बोला था? 2 मैं को छोड़ना और 1 मैं को धारण करना। 15 दिन आगे बोले चलो, তারপরে आगे सप्ताह बाबा মনে করিয়ে দিয়েছে, করিয়েছে। ये प्यार है कि नहीं भगवान का, যেন আমার প্রত্যেক বাচ্চারাই পাস হয়ে যাক, তাই জন্য তো বাবা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমরা রাগমুক্ত হতে পারলাম, আর টেনশন ছিল না, ভুলেই যাই। আমি মুরলি মনে রাখতে পারি না, শুনি ঠিকই মনে রাখতে পারি না, তা হ্যাঁ কি না? কেন মনে রাখতে পারি না? কারণটা কি আছে? আর টেনশন নেই, আর প্যার নেই। যার সাথে ভালোবাসা থাকবে না তার সব কথা মনে থাকে, আর বাবার সব মুরলি মনে করার দরকার নেই। বাবা যেটা হোমওয়ার্ক দেয় না প্রত্যেক দিন, শুধু 1 লাইন খালি মুরলি লেখো, বাস, বেশি লেখা দরকার নেই। আজকে বাবা এই হোমওয়ার্ক দিয়েছে, এটাই আমাকে করতে হবে। আজকে বাবা কি বললো, अखंड महादानी बनना, বাস এই 1 লাইন লেখো, বেশি লেখা দরকার নেই। এখন যাকে পাবো না কেন, যেই হবে না কেন, বাবাও ভালো থাকুক, ও সুস্থ থাকুক, ও যেন শান্তিতে থাকুক, সারাদিন দেওয়ার কাজ করো। পরিবর্তন হবে কি হবে না নিজের? পুরো মুরলি মনে করা দরকারই নেই। তো বাবা যখন 2 সপ্তাহ ধরে আমাকে হোমওয়ার্ক দিয়েছে, আর আমরা কতটা করতে পেরেছি, এবারে নিজেকে নিজে চেক করো। হ্যাঁ, নিজেকে চেক করলে বুঝতে পারবো আমরা সবাই পাস হয়ে যাব। তো কি হলো, আওয়াজ একদম না আসলো না। আমরা বলি আমি পুরুষার্থ ভালো করি, আমি খুব সুন্দর আছি, কিন্তু পাস হব? নিজেকে নিজে চেক করো।
যেভাবে পুরুষারা চলছে পাস হতে পারবো? নিজের উপরে কত অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার আছে, কত অ্যাটেনশন দেওয়া দরকার আছে, তবে আমরা হতে পারি। যদি সঙ্গম যুগে কাউকে দেখেন তাহলে লাইফে কোনো দিন পাস হতে পারবে না। কেন? রাজা খুব কম, দাস দাসী হাজার হাজার হবে, হ্যাঁ কি না? তো আপনি যদি কাউকে দেখতে চান তাহলে আপনার পুরুষার্থ ভালো হবে? আমাকে দেখে সবাই শিখুক, আমি কাউকে দেখব না। কেন? আমি এত ভালো টিচার পেয়েছি, এত ভালো আমাকে পড়ায়, কাউকে কপি করা আমার দরকার হয় না। দরকার আছে? আমাকে লোকেরা কপি করবে, আমি কেন কাউকে কপি করতে যাব? আমি যেন কে যোগে আসলো না আসলো, কে যোগ করলো না করলো, কে মুরলি পড়লো না পড়লো, কে অমৃতবেলা আর দেখাশোনা দরকার নেই। কে রাগ করছে না করছে, কে হিंसा, और किच्छु देखा दरकार नहीं। हर आत्मा बहुत अच्छी, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि बाबा बहुत रोज़ मुरली में सुना रहा है। অলরেডি ড্রামার মধ্যে সব শুটিং করা আছে, তাই জন্যে যার যেটা শুটিং করা আছে সেটাই করছে। সেখানে আমি মন্তব্য দেব, আমার কোনো অথরিটিই নেই। কি ও ভালো আছে খারাপ আছে আমার মন্তব্য দেওয়ার দরকার আছে? আমার অথরিটি আছে, বাবা জানে, ও জানে। আমাকে বাবা কী কাজ দিয়েছে আমাকে শুধু সেটাই করতে হবে, কাউকে দেখা দরকার নেই। বাবা একা একা বসে যাও, বাবা বাবার সাথে গল্প করো পাগলের মতো। বাবা 5000 বছর পর তোর সাথে দেখা, বাবা এই অল্প সময়ের জন্য তোমার সাথে দেখা, আর 5000 বছর তারপরে আর দেখাশোনা নয়। তুমি একদম 1 সেকেন্ড আমার থেকে দূরে থাকতে পারবে না। চলে আসো, তুমি আর আমি একসাথে থাকবো, তুমি আর আমি একসাথে ঘুমাবো, তুমি আর আমি একসাথে খাবো। বারবার বাবা বাবা একদম চলে যাও বাবার ভালোবাসায়। আর কোনো দিকে নজর যাবে? যাবে? আমরা অলওয়েজ দেহে ভানে থাকি, ও এরকম বললো, ও এরকম করলো, ওখানে গেছে, ও এরকম করেছে, এরকম। কী দরকার আছে এসব? আমার কী লাভ হবে এসব করে? লাভ আছে? सबको शुभ भावना देते रहो, सब अच्छे बने, सब अच्छे चले। अब कौन क्या कर रहा है बाबा এত জ্ঞান দেয়, কিন্তু যখন আমরা কাজ করি বাবা আমাদের হাত থামে, এই করবি না, থাमे, तुम मालिक हो। तो जब जो भी कर रहा है हम उसको रोक नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं शुभ भावना दे सकते हैं। बस যেরকম বাবা আমাদের উপরে আশা রেখেছে, এই বাচ্চা আমাদের পাস হবে, এই বাচ্চা বিশ্বের মালিক হবে, এই বাচ্চা দেবদেবী হবে, আমরাও যেন সবাই যেন ভালো হোক, সবাই যেন ভালো থাকুক, এটা ভাবলে আমি ভালো থাকবো। কেউ ভালো হবে কি হবে না সেটা চিন্তা ছাড়ো, আমি ভালো থাকবো। থাকবো কি থাকবো না? তো আজকে থেকে কি করব? রাখি আছে না, রাখি তো রাখি পরার পর গিফট দিতেই লাগে, হ্যাঁ কি না? আমরা সবাই উপহার নিয়ে এসেছি না? রঞ্জিতা বোন বলেনি যে উপহার দিতে হয়? আমরা জানতামই না, না এনেছি, উপহার নিয়ে এসেছি না? যারা যারা নিয়ে এসছেন একটু হাত তুলুন তো দেখি। কী হলো সবাই হাত তুলছেন না কেন? সবাই আনেননি? জানতাম না নাকি? সবার কাছে আছে, আনার দরকারই হয় না। আছে কি না? এখনও রাগ হয় আমাদের, হয় কি হয় না? আর বাবা আমাদের কি হতে বলেছে? রাগ মুক্ত হতে বলেছে, হ্যাঁ কি না? আজকে এটা দান দেব, বাবাকে দেব, রাখি পরার সময় দেব। এখন একবার হাত তুলে বলে দিন বাবাকে দেব। সবাই হাত তুলছে না, কি পারবো না নাকি? কেউ হাত তুলছে, অনেকেরাই হাত তুলছে না। কি ব্যাপার? সামনে তো একজনও তুলেননি। হ্যাঁ, এরা ভেবে রেখেছে বলে লাভ নেই, হাত তুলেও লাভ নেই, আমার আসবেই আসবে। আমার বাড়ির পরিবেশ যেরকম আছে আমার রাগ আসবেই আসবে, তাই কি না? পাক্কা না? যারা হাত তুলেছেন বাবা তাকে কি বলবে? তথাস্তু, তারা পারবে। আর যারা হাত তোলেনি তারা কখনোই পারবে না। পছন্দ আছে? হতে চাই বাবার মতো? তাহলে একবার হাত তুলে বলে দাও, বাবা আমি হব, হব, পাক্কা? সংকল্প করো, বাবা শক্তি দেবে।
अनेक बार बाबा मुरलीते बोले छे, हिम्मते बच्चे, जोरे बोलो ना। तो बाबा मदद देबे कि देबे ना? आमादेर संकल्पे यदि कमजोरी थाके बाबा कि करबे? আমরা যদি আগে থেকে ভেবে রেখেছি আমি পারবো না, তাহলে বাবা কি করে মদত করবে? আপনি খালি সংকল্প করুন, বাবা আপনাকে বানিয়েই দেবে। বাবা আমি হব, বাবা আমি তোমার মতো হতে চাই, আমি হবই বাবা। একটু বাবা বাস তোমার সহযোগিতা দরকার। তুমি আমার সাথে থাকো, তুমি আমার পাশে থাকো, আমি হবই। পারবো কি পারবো না? সর্বশক্তিমানের বাচ্চা, মাস্টার সর্বশক্তিমান, এই ছোট ছোট জিনিস পারবো না? আজকে আমরা সব থেকে যে কঠিন ছিল কি ছিল? সংসারে থেকে পবিত্র থাকা সব থেকে কঠিন ছিল, ছিল কি ছিল না? সেটা আমরা পারলাম কি পারলাম না? কী করে পারলাম? যদি পবিত্র না হই না, মধুবন যেতে দেবে না, পেরে গেলাম, তাই কি না? কিন্তু রাগের জন্য তো কোনো সময় বলা হয় না যদি রাগ না ছাড়ো তাহলে মধুবন যেতে পারবে না। এখন অবধি ছাড়তেই পারলাম না, কেমন? তো এটাও জন্যে কিছু নিয়ম বার করতে হবে নাকি? না বাবা বলছে বাবার ভালোবাসা এত আছে, আমিও আজ থেকে রাগ মুক্ত হয়ে যাব, তার জন্য কোনো নিয়মের প্রয়োজন নেই, তাই কি না? দিল সে মোহব্বত সে বাবার এই কথাটা আমি স্বীকার করছি, আজকে থেকে আমি রাগ মুক্ত হবই হব। হতে পারবো? पक्का? थैंक यू। तो आज क्या बनने बोला बाबा ने? प्यासी आत्माओं को क्या करो? बाबा ने कहा आप कौन हो? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अखुट और अखंड खजाने हैं, जितना देंगे उतना बढ़ते जाते हैं। এটা দিলে কমাবে না বাড়বে? সব জানি, তাও দিতে कंजूसी, কেমন? कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासे हैं। देखो बाबार ভালোবাসা দেখুন, মেজরিটি কি চাইছে? আমাকে একটু শক্তি দাও, আমাকে একটু শান্তি দাও, আমাকে একটু ভালোবাসা দাও। আমি সত্যি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেই এই সংসারে, আমাকে কেউ ভালোবাসে না। তো সবাই এটাই চায় কি চায় না? तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज़ नहीं आता? हे हमारे देव देवियाँ, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देवियाँ कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है। वो तो वंडरफुल बाबा मुरली सुना है। क्या बोला बाबा ने? 5000 বছরের মধ্যে देवार पाठ कखन आसे? सिर्फ अभी है, थोड़ा समय है, और प्राप्ति कितना ज़्यादा है। और 5000 বছর देवार কোনো चांस ही नहीं, खाली यूज करो बस, सबार থেকে चाओ नाओ। लेकिन अभी देने का, क्योंकि अभी हम मास्टर सागर बने हैं, एखन ही আমরা দিতে পারি, और कोनो समय नहीं, राइट? पुण्य जमा करने का समय कौन सा है? बाबा से मिलन मनाने का समय। 5000 বছর মাথা ফাটালেও বাবাকে দেখতে পারবো না, পারবো? তাহলে বাবার সাথে কিরম ভালোবাসা? দেহধারী মানুষের সাথে তো জনম জনম থাকবো, এই একটা সুন্দর সুযোগ পেয়েছি বাবার সাথে থাকা, এই সুন্দর সুযোগ পেয়েছি বাবার সাথে সহযোগী হওয়া, হ্যাঁ বাবার কাজে সহযোগী হওয়া, সবাইকে যেন আমরা দিতে পারি। बाबा ने कहा फिर कब देंगे? एखुनी समय देवार, और एखुन नय तो आबार परे कबे देवें? आपके भक्त और दुखी आत्मा, बाबा कहते पुकार, इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। ওই সময় আমরা কাউকে ভালোবাসতে পারবো না, কাউকে আর দুঃখ মিটাতে পারবো না, তখন তো খালি মুক্তি, फटाफट सबाई जेन
एक बारे मुक्ति पे जा, तक तो अंजलि बेचारा को परम धाम ही पहुँचा सकते हैं, अदरवाइज। तो आपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे, चेक करो। हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं, इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का भी कल्याण होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। बुझते पारलम निश्चय। निजे व्यर्थ संकल्प থেকে मुक्त हो और जिसको देंगे उसके भी दुआएं आपको डबल फायदा होगा, डबल फायदा है। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। যারা খালি বসে থাকবে কী করবে, রোজ একটা না একটা সমস্যা লেগেই আছে। আজকে এটা শেষ হলো, কালকে আবার চলে আসো, ওইটা হলো। আরে ও নিজের কাজ করছে, তুমি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো, ও সমস্যা আপনি आप চলে যাবে। ও আমার কাছে থাকতে আসেননি। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी उदास बन जाते, कभी उल्लास में आ जाते हैं, राइट। समस्या सम्बन्धे यदि भाबते থাকে तो কখন কি হবে, কখন মন খারাপ হবে, কখনো মনে হবে থাক ওটা তো ঠিক তো হবেই, হয়ে গেছে। কখনো খুশি, কখনোই गम अर्थात मन खराब रहेगा। बाबा कहते उससे बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। देखो बाबर भालोबासा देखो, जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। किरम বাচ্চারা খাটবে, बाबा माँ কখনোই সহ্য করতে পারে না। बाबा ने कहा तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थ ही रहेंगे? একটা সমস্যা আসলো, ওকে তাড়ালাম, আবার একটা কি এর মধ্যে এটাই নিয়ে সময়টা নষ্ট করব? बाबा जिज्ञेस करছে। अब पुरुषार्थ करो अखंड महादानी, अखंड सहयोगी। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है? पूछ रहा बाप, पसंद है ना? पसंद है? पूछ रहा। पीछे वाले पसंद है? तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए, है? तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही स्वप्रति पुरुषार्थ बहुत टाइम किया, हाँ निजेर जन्यई सारा जीवन करते थाकलाम, এটা তো অনেক সময় হয়ে গেল। এবারে কি করো, সবাইকে দিতেই থাকো, সবার জন্য করো, সবাই যেন ভালো থাকো। कैसे पांडव, पसंद है? तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या आपसे? देवा काज कখন থেকে शुरू হবে? আজকে থেকে? अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। আমার নিজের কিছু আমার জন্য নয়, যা আছে বাবা আমাদের যা দিয়েছে সবাইকে দেবার জন্যই দিয়েছে। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा। कितना बाबा का प्यार है, चिंता करो। हाँ तुम ये भाषण करते पारो ना, तुम काउके बोझाते पारो ना, धन नहीं तन नहीं, कोথায় গিয়ে গিয়ে सेवा करते पारी ना, कोनो ব্যাপার ही नहीं। कि करो, कोई हर्जा नहीं। खजानों को बाबा ने कहा खजानों को सफल करो, सुनाया ना। मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया,
ये सीढ़ी चढ़ना है। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं की लिफ्ट से जहाँ चाहो वहाँ सेकेंड में पहुँच जाएंगे। যখনই আমরা ব্যর্থ মুক্ত হয়ে যাচ্ছি, ভালো চিন্তা করছি, সবার ভালো চিন্তা করছি, তাহলে যোগী হব কি হব না? যোগ লাগাতে মেহনত হবে। ব্যর্থ এত ভিতরে আছে, যোগ লাগেই না, बुद्धि भटकाते থাকে। तो बाबा बोलছে जब दूसरों का आप सोचेंगे तो लिफ्ट का काम करेगा, तार माने एक सेकेंडे আমরা যেখানে इच्छा সেখানে যেতে পার। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचो, चाहे परम धाम में पहुँचो, चाहे अपने राज्य में पहुँचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, मने है 1 मिनट सबके सामने ये प्रपोजल रखा था कि कम से कम आप 1 मिनट क्या करो, शांति में रहो। 1 मिनट, तो कितना मिनट इकट्ठा हो गया था। तो बाबा भी कहते बच्चे 1 मिनट भी नहीं, बाप दादा तो कहते 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखने चाहते हैं? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पत्र। किस रूप में बाबा प्रत्येक बच्चा के देखते चाहे? मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त और दुआओं के। जे कोनो काज करबे हमार बच्चा सफल हो बनेंगे ना, क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है। शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना, देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा इंग्लिश कल्चर है नहीं ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, वहाँ तो उठाओ, बांग्ला कल्चर नहीं है ना। আমি আমাদের এটা খাওয়া দাওয়া আমরা কী করে থাকি, এটা আমাদের ওটা, এটা তো নয়। এখন বাবা যেটা বলেছে সেটাই আমাদের ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, एक हो गए ना। बाप दादा इसके मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। या कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत, श्रीमत। इसमें मज़ा आता है ना। मज़ा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना, कांध हिला रहे हैं। अच्छा है। बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है, सो भी सेवा, जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही। लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है। जेखाने भालोबासा आछे सेखाने मेहनत मेहनत मनेई हय ना। और अगर स्थूल धन भी लगाया है तो वह पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है ना। मेहनत भी किया है तो भालोबासा सामने मेहनत मनेई हलो ना। धन भी लगाया है तो वो भी एक का पदम गुना आपका ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या, जमा किया है ना। खर्च करलम ना जमा करलम, जमा होलो। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। चाहे कहाँ भी किया है, अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ। और डबल फॉरेनर्स जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं, वह सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो, संदेश तो मिलता है ना। जे कोनो सेवा करते ही थको, मानुष मैसेज तो पाচ্ছে कमपक्षे। स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी एडिशन चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाए
वह अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे यह कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में अनुभव थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसकी पीठ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ ना कुछ अनुभव करें हैं। छोटो छोटो कॉन्फ्रेंस करले तार लोकेदेर उपरे एक इफेक्ट पड़े, किन्तु बड़ो बड़ो मेला करले लोकेरा मैसेज पाए किन्तु अनुभव किछु करते पारे ना। तो बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वह ज्ञान की जो भी पॉइंट है उनके स्वयं अनुभवी बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। आगे तो निजेर अनुभव करबो तबे तो अन्य के कराते पारबो। ज्ञान समझना इसमें तो पास हो, ज्ञान तो आमादेर काछे आछे, किन्तु सत्यिकारी ज्ञान की जिनिस आमाके कि भावे परिवर्तन करलो ये अनुभव है। पूछ रहा बाबा, दूसरों को तो सुना सकते हैं, किन्तु ज्ञानेर द्वारा आज के आमी कोथाय थेके कोथाय चले एसेछि। बाबा ने का अनुभव है, नॉलेजफुल तो बन गए हो। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं, ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन जब चाहें, जितना समय चाहें, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हुआ, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। जे कोनो समस्या से चाहे किछु होचे आत्मा अनुभव हो, उससे फ़ायदा कितना हुआ। बाबा ने कहा, जिस समय जितना समय जैसे अनुभव करने चाहो वैसे होता है कि कभी कैसे सोचो आत्मा हूँ और फिर बार बार देह भान आ जाए तो अनुभव क्या काम में लाया। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त, तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी सम टाइम अनुभव नहीं सेटा बोला जाबे ना, नाले तो बाबर बच्चा हो थकते ही पारताम ना। तो माझे बाजे एक अनुभव सब समय बार बार देह भान चले आसे चाहिए, किन्तु है ना, ताई के ना। बाप दादा सम टाइम नहीं जाते हैं, समथिंग हो जाता है, तो सम टाइम भी हो जाता है, लेकिन आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं क्या बनने का लक्ष्य है, तो क्या कहते हैं, बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। तो बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं है, नहीं था। ब्रह्मा बाप सदा राजयुक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं, सदा। तो बाबा कहते बाबा तो जेरकम ज्ञान एत किछु एखन आगे शुनिয়েছি যে पता है त्रिकालदर्शी बाबा बानिয়ে দিয়েছে, যেটা আমরা করেছি সেটা পাচ্ছি, तो সেখানে मन खराब করা কোনো মানে হয়। तो ज्ञान के अनुभवी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, गुणों का अनुभवी। तो बाबा ने क्या बताया, हर सब्जेक्ट के अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑल राउंड सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विथ ऑनर। स्कूल कॉलेजे चारटे अनेकगुलो सब्जेक्ट है कि है ना, और आमादेर एखाने चारटे सब्जेक्ट की आछे। स्कूले अनेकगुलो सब्जेक्ट है, किन्तु और प्रत्येक सब्जेक्टे आमार खूब भालो मार्क्स 90, 95, 98, किन्तु एकटा सब्जेक्ट आमी पारी ना, ओखाने फेल हो जाए, ताहले पास हबो तो हबो ना, हबो कि हबो ना, हबो ना। तो एखानेও चारटे सब्जेक्टे पास होते हबे ना, एकटा सब्जेक्टे फेल होले चलबे। हाँ, कमपक्षे पास मार्क्स आनते हबे कि ना। स्कूल कलेजे छोटो छोटो बाच्चा थाके, बाच्चारा सेও बोझे जे এই सब्जेक्ट आमी पारी ना, ओ कि बोलबे मा बाबा आमाके একটা টিউশন মাস্টার লাগিয়ে দাও, এটা আমি পারি না, নাহলে আমি ফেল হয়ে যাব। জানে কি জানে না, আমাদের নিজের উপরে টেনশন আছে যে চারটে সাবজেক্টের মধ্যে কোনটা সাবজেক্টে আমি কমজোর আছি, এটা যদি ফেল হয়ে যায় তাহলে পাস হতে পারবো পারবো। তার মানে কি আমাদের ফেল হওয়ার ইচ্ছা,
হ্যাঁ, তো চেক করতে হবে যে 4টি সাবজেক্টে কমপক্ষে আমাকে পাস মার্কস তো আনতেই হবে, हाँ कि ना। बाबा ने क्या कहा, क्या बनना चाहते हो? पास होने चाहते हो या पास भी तो ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे, आप तो टू लेट के पहले आ गए हो। चाहे अभी नए भी आए हैं लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। ये मुरली है 10/8/2006। न कितना का इसमें तो दिया ही नहीं है डेट, 10 এখানে डेट दे ही नहीं, मतलब 2006 का ये मुरली है, 10वां महीने का 2006 का मुरली है। तो तब तक भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद हाँ, तो हम लोग कौन है जो 2006 के पहले से ज्ञान में, ज़रा हाथ उठाइए तो देखो, 1 2 बस 3, बस 3 जन हैं, बाकी सब ऐसे 2010 तक जो ज्ञान में आए वो हाथ उठाइए। हाँ, बहुत कम है। तो अभी जो लास्ट में आए हैं उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। बाबा ने कहा लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है, इसलिए चाहे कोई नए भी हैं लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है। सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, कौन सा? मम्मा और बाबा, माँ और बाबा। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे दादियों से बहुत प्यार है, बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिलधे लाडले भाग्यवान हो, जितना उड़ना चाहो उड़ो। बाबा ने कहा उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बाप अपनी अंगुली दे के चलाता है। क्या बोला बाबा ने? छोटे बच्चा के की करे बाबा माँ? हाथ धोरे चला है, बड़ोदर के हाथ धोरे ना। तो आप सबके साथ कौन है अभी? बाबा हाथ धोरे चलाचे, हाथ धोरे शेखाचे, मुखे हाथ धोरे खवाचे। कितने लाडले हो बाबा के, कितने प्यारे हो। और पुरुषार्थ बड़ा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सहज पुरुषार्थ बताया बाबा ने। बताइए तो क्या पुरुषार्थ करेंगे तो आगे जा सकते हैं? क्या पुरुषार्थ बाबा कठिन बताया? क्या बोला है, क्या करना है? बस बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे यही तो पुरुषार्थ है। देह अभिमान को हटा दो, सारे विकारों की जड़ है देह अभिमान। मैं आत्मा हूँ अगर पक्का कर लिए तो बाप समान बनेंगे या नहीं बन जाएंगे? सहज है। जे क्यों यदि पीछे ऐसे छे, जे क्यों एगे जेते पर एगे जेते पारवे के ना। अंत कैसा हो? बाबा बोला और शरीर यहाँ, मैं पास हो गए कि नहीं? जहाँ क्यों क्या आया, फिर 1 सेकंड का आंसर कितना सेकंड में देना है? 1 मिनट चांस पावा जाए ना। এখন তো রোजই শুনছি বসে বসে চলে গেল, খেতে খেতে চলে গেল, हाँ 5 मिनट समय दें नहीं। अंतिम पेपर कैसा होगा? ऐसा ही होने वाला है। आपको 1 सेकंड में पास होना है। तो अगर अभ्यास नहीं होगा आत्माभिमानी बनने का, बाबा से प्यार नहीं होगा, तो उस समय बाबा याद आएगा? आएगा? एक बार एक गल्प শুনেছিলাম না, একটা শেঠজি ছিল, তার 3টে ছেলে ছিল না 4টে ছিল, যাই হোক। তো কোনো দিন ভগবানের নাম নিত না, কোনো समय না। तो एक जन एक लोग के बोलो, अरे कम से कम মরার সময় তো ভগবানকে মনে রাখতেই হয়, তো কমপক্ষে তুমি কী করো, ছেলে পিলের সাথে তো মোহ থাকেই থাকে, तो ওদের নাম কমপক্ষে রেখে দাও। एक जने नाम राम, दूसरा का नाम हनुमान, तीसरा का नाम घनश्याम, तीसरा चौथा का नाम श्री कृष्ण, এই নাম রেখে দিল। এবারে যখন মরার সময় হয়েছে বলছে
राम कहाँ है? तो बोलता एखाने आछि बाबूजी। কৃষ্ণ কোথায় আছো? এখানে আছি বাবুজি। ঘনশ্যাম কোথায় আছো? এখানে আছি বাবুজি। ফলানা কোথায় আছো? এখানে আছে বাবুজি। আচ্ছা দোকানে কে আছে? ওর চললো। কে হলো? যেই বললো দোকানে কে আছে তাহলে যতই নাম রেখে দাও, অনেক দিনের অভ্যাস না থাকলে সেই সময় ভগবান মনে আসবে। ঠিক? দেখো বাবা কত ভালোবাসে আমাদের, এখনো বাবা মনে করিয়ে দিল চলো बाबार কাছে ঘুরে আসে। ओम शांति। तो बाबा ने क्या बोला, छोटे बच्चों से बाबा का कितना प्यार है। अंगुली से चलाता, बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को अंगुली से नहीं चलाता है, वो अपने पाँव से चलता है। तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है, लेकिन जल्दी में जल्दी टू लेट का बोर्ड लगना है, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए वहाँ तो उठाओ। अच्छा मुबारक हो, पहले बारी अपने घर मधुबन में पहुँच गए हो, इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुना मुबारक हो। अच्छा अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा? अभी प्रैक्टिस चाहिए क्या सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहाँ चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाए, हो सकते हैं। तो एबार रेडी हो गए। एबारे बाबा एक्सारसाइज कराबे। एक सेकेंडे जेखाने बाबा बोलबे सेखाने जेते पारबो तो कि एखुन जेते पारबो, যখন समस्या है तखन तो मन जाए ना, केमन एखुन तो जेते पारबो। चलो हमरा एकटु अभ्यास करी। पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, इस नशा में आ जाओ। हम कौन हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण। वाह किरम भाग्यवान हमरा। वहाँ पे भावो श्रेष्ठ ब्राह्मण की क्वालिटी क्या होगी? मैं बाप हमारे साथ है, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, एकदम नशा में आ जाइए। इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता रूप हूँ। चलिए सूक्ष्म वतन में चलिए। डबल लाइट हूँ। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ये बारे चलो सारा विश्व एक ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर बैठो और सारा विश्व को शक्ति दो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इनसे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वह भी याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लभलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त,
योग युक्त राजयुक्त बच्चों को सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। गोल्डन एज्ड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले, गोल्डन एज्ड स्वभाव द्वारा गोल्डन एज्ड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाय मिक्स नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, वे हैं गोल्डन एजेड स्वभाव वाले। ऐसा गोल्डन एजेड स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन सकते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलाय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। क्या बोला बाबा ने? सबका ध्यान इधर उधर, क्या बात है, क्या सुना, कौन बताएगा? वरदान क्या बोला बाबा ने, के बोलबे? देखे छन सबार ध्यान टानने देखे। अपना स्वभाव भी कैसा बनाना है? गोल्डन। और सेवा भी, दोनों में मिलावट नहीं होना चाहिए। अभी हमारे स्वभाव में क्या क्या है? ईर्ष्या है, और क्या है? जिद और सिद्ध का स्वभाव है। क्या बोला बाबा ने? क्या क्या है? এখন समय আছে, দাঁড়াও, তাড়াহুড়ো নেই। এখন আমাদের স্বভাব কিরম আছে, মনে করো আমি ভুল করিনি আর আমার নামে কেউ কিছু বলে, আমরা কি বলি? আমি কিন্তু ছাড়বো না, আমি সিদ্ধ তো করবই, আমি এটা করিনি, এটা তো আমাকে জানাতেই হবে যে কোনোভাবে। আমার নামে ভুলভাল বলে দেবে, আমি মেনে নেব, সেটা হয় কি? সিদ্ধ করব কি করব না? করব কি ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেব। ও আমার নামে মিথ্যা বলে যাবে আর আমি চুপচাপ থাকবো? के बोलो, सिद्ध करेंगे या नहीं करेंगे? भूल करिन, এটা তো আমাকে सिद्ध करते ही হবে, हाँ कि ना? आपके सिद्ध करने से सिद्ध होगा? होगा? आपका मन खराब होगा। यही बोलबो, वही बोलबो, एरकम छाड़बो ना, एक बार करबो ना, क्या फ़ायदा क्या है उसका? सब कुछ नष्ट। इसलिए पापा ने क्या बोला? एक तो ईर्ष्या, दूसरा जिद, এটা আমি করবই, কেউ যে যাই বলুক না কেন আমি করবই। अच्छा संस्कार है ये? क्या है? अच्छा संस्कार है? बड़े मना कर रहे, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। सिद्ध करने की हमको आवश्यकता नहीं, समय एक दिन अपने आप सिद्ध कर देगा। समय के पास वो पावर है, वो समय एक दिन सिद्ध कर ही देगा। आपके पास वो पावर नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन समय के पास वो पावर है, आप उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं। কেউ আমার নামে বলেছে থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ বলো, খতম। বড়োদের কানে একবার বলে দাও, দেখুন আমি এটা করিনি, এটা এরকম একটা কানে মানে এমনি একটু বলে দাও, সিদ্ধ করা দরকার নেই। আমি সিদ্ধ করলেও সিদ্ধ হবে না, কেন ও তো জিদ করে আছে, তা তুমি सिद्ध করলে কি হবে? ताई जाने ये संस्कार अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो। दूसरा बाबा ने क्या बोला?
सेवा में अभिमान और अपमान, या तो आमी सब पारी और या तो आमा के क्या ना बोले नहीं, अपमान का फीलिंग, ये दोनों ही रहोगे, ये दोनों छोड़ना है। स्लोगन, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्नचित्त रहो। अब व्यक्ति सारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। लवली स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। जरा बाबर भालोबासे डूबे अच्छा सब समय जोगी ही अच्छे, योग लगाने वाले नहीं लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है वहाँ याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की। कि बोलो बाबा, যারা সাথে আছে তারা বাবার ভালোবাসায় डूबे আছে, ताकि आलादा और लवलीन जो है उसको अलग से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओम शांति। कि लेट हो ना कि सवार अनेक लेट हो गेलो नहीं तो बसबें तो काज बाकी আছে। हर साल क्या होता है मधुबन से आप सबके लिए राखी आती है। कितना अच्छा राखी देते এত ভালো রাখি আমরা বানাতে পারি। মাউন্ট আবু দেখুন কত ভালো রাখি আমাদের জন্য পাঠায় কি নেই। এবারে মেসেজটাও পাঠিয়েছে, রাখির কি মেসেজ আছে, কি আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে সেটাও আমরা করে নেব, हाँ कि ना। रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयाँ। विश्व रक्षक प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर, दृढ़ता को हर संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले बाप के समीप और समान सभी नियमित टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के नोरे रतन। नोरे रतन मना बाबा चोखेर मनी आमरा। रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभ बधाइयों के साथ ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बाद समाचार, संगम युग पर यह राखी का कैसा न्यारा प्यारा बंधन है जो अनेकानेक बंधनों से आत्मा को स्वतंत्र बना देता है। बाबार भालोबासा यदि डूबे था कि सब बंधन थे कि मुक्त हबो के हबो ना। मीठा बाबा कहे बच्चे, अब समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। जब चाहे देह का आधार लो और जब चाहे अशरीरी बन जाओ। अब पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त देहधारी आत्माओं के संपर्क में आते न्यारे और प्यारे बनो। चेक करो, कोई भी कर्म इंद्रिया आत्मा को अपने बंधन में तो नहीं बांधती हैं। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय सभी आत्माएं बिना मेहनत के वरदान द्वारा दृष्टि और वाइब्रेशन द्वारा मुक्त होना चाहती हैं। तो उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पहले आप बच्चों को मेहनत से मुक्त बनना है। क्या बोला बाबा ने, আমরাই যদি मेहनत करते থাকবো তাহলে ওদেরকে मेहनत থেকে मुक्त কে করবে। तो बाबा ने क्या कहा, आजकल दुनिया में कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता है। সবাই কি চায়, আমাকে একটু দৃষ্টি দিয়ে দিন দিদি, আমি যেন আমার এটা ঠিক হয়ে যাক, কেমন একটা আমার মাথায় হাত রেখে দিন আমার যেন ঠিক হয়ে যাক। मेहनत করতে কেউ চায় না, হ্যাঁ দৃষ্টি দিয়ে দিন মাথায় হাত রেখে দেন। তো কারা মাথায় হাত রাখতে পারবে বা দৃষ্টি দিয়ে তাকে ঠিক করতে পারবে, যারা নিজে ফ্রি আছে, কোনো সংকল্প কোনো স্বভাব তাকে আটকে রাখেন। যারা নিজে বাবার ভালোবাসা ডুবে আছে তারা যাকে দৃষ্টি দেবে না কেন তারা সাক্ষাৎকার পাবে কি পাবে না, তারা মেহনত থেকে মুক্ত হতে পারবে কি পারবে না। আগে তো নিজেকে করতে হবে তবে তো করতে পারবো। और বাবার ভালোবাসায় ডুবার জন্য কী করতে হবে, इसके लिए दिल से एक बाप के स्नेह में सदा समाये रहो, तबे আমরা সবার মানব इच्छा पूरा करते पर। बाकी हम सबको तो प्यारे शिव भोलानाथ बाबा ने अपने रूहानी स्नेह के बंधन में बांधकर संपूर्ण पावन बनने और बनाने की दिव्य शक्तियाँ दी है। अभी हमें सर्वगुणों सर्व कलाओं सर्व शक्तियों से संपन्न बन अपने चलन और चेहरे द्वारा
विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करना है। मुखे दरकार नहीं, আপনাকে দেখে লোকেদের মন ভরে যাবে, এদেরকে দেখেই যেন শান্তি পাই, এদেরকে দেখেই যেন খুশি আসে। তো বাবা প্রত্যক্ষ হবে কি হবে না? এরা কোথায় যায়, আমাদের যেতেই হবে, বলবে কি বলবে না? बोलो इस रक्षा बंधन पर ऐसा ही शुभ संकल्प दृढ़ता से लेंगे ना? নিজেকে এতটাই পরিবর্তন করব তো? জিজ্ঞেস করছে বাবা। তো आओ हम सब मिलकर संकल्प करें। সবাই মিলে একসাথে সংকল্প নেব। আমি বলবো, সাথে সাথে সবাই বলবেন। अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति को संपूर्ण पावन बनाकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे। सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल बनकर रहेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आते आकर्षित नहीं होंगे। परमात्मा स्नेह द्वारा मेहनत मुक्त बनेंगे और सबको बनाएंगे। अनेकগুলো प्रॉमिस करा হয়ে গেছে, মনে থাকবে। इसी लक्ष्य और शुभ संकल्प के साथ आज आप सबके पास मधुबन बेहद घर से बहुत सुंदर स्नेह भरी राखी भेज रहे हैं। हमारी नियमित बहनें अपने अपने क्लासेज में यह राखी दिखलाते हुए हर एक को बाबा की याद की राखी बांधकर सबका मुख मीठा कराना जी। राखी बंधवाते समय हर एक यही समझे। क्या समझेंगे? राखी पूरा समय प्रत्येक এটা মনে করবে। কি মনে করবে? कि यह पावन राखी हमें पर्सनल बाप दादा और अव्यक्त स्वरूपा दादियों की ओर से आई है। राखी কার জন্য এসেছে? কার জন্য এসেছে? আমার জন্য, আমাদের জন্য নয়। কার জন্য এসেছে? अच्छा, सर्व को मधुर याद बाप दादा व सभी निमित्त दीदियों के साथ मुन्नी दीदी। ओम शांति।